дар таърихи 30 сола 3 адад хонаи якҳуҷрагӣ дар шаҳри Душанбе ва 1,5 миллион сомонӣ тӯҳфаҳои пулӣ соҳибони худро интизоранд. Ин аксияи интиқоли бурднок 2024. интиқоли пулиро аз хориҷа қабул ва ё ба хориҷа ирсол намуда иштирокчии аксия гардед. Шидобед! Аксия то санаи 31 октябри соли 2024. Ladies and gentlemen, let us welcome of Tajikistan and Uzbekistan. Please stand up if you're able for the national anthem of Republic of Uzbekistan. And now, the national anthem of Republic of Tajikistan.
Ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол, бахусус онҳое ки таваҷҷӯҳ доранд ба мусобиқаи қаҳрамонии кишварҳои узви ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ ва рӯзи аввали рақобатҳо байни бонувони 15 сола дар варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе сурат гирифта истодааст ва ҳоло бошад дастаи бонувони 15 солаи Тоҷикистон ва Узбекистон бо ҳам рақобат мекунанд. Рақобати бисёр муҳим бо иштироки ин ду даста ва хотиррасон мекунем ки аз ин пештар дидори дигар, ёни дидори аввал дар ин мусобиқа баргузор шуд бо иштироки дастаҳои Эрон ва Қирғизистон ва дастаи Эрон дар ин рақобат тавонист ғалаба ба даст оварад. Ва тими бонувони 15 солаи Тоҷикистон ки ин метавонад як таҷрибаи аввалин барои ин даста бошад, ҳоло дар муқобили яке аз дастаҳои пурқувват бозӣ хоҳад кард тими бонувони Узбекистон ва хотиррасон мекунем ки Эрон бар Қирғизистон бо ҳисоби 5-1 ғалаба карда буд. Бегоҳи имрӯз ин рақобат дар ҳамин майдон баргузор шуд ва бонувони Эрон тавонистанд бо ҳисоби калон бар Қирғизистон ғалаба ба даст оваранд. Дар умум дар ин мусобиқа байни бозигарони 15 сола дар як гурӯҳ 4 даста шомил ҳастанд: Эрон, Қирғизистон, Тоҷикистон мизбон ва ҳамчунин Узбекистон. Ва ҳоло бонувони мо бо либосҳои сафед бозӣ мекунанд ва Узбекистон бо либосҳои кабуд ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. Хуб, омода ҳастем бинандаи азиз, шуморо бо ҳайати дастаҳо ошно кунем. Аз ҷумла дастаи бонувони Тоҷикистон дар бозии имрӯза бо чунин ҳайат вориди рақобат шуданд. Хуб, дарвозабони дастаи мо рақами 16 Фараҳноз Холдоров аст. Дар хати ҳимоя рақами 4 Нозия Мирзоалӣ, ҳамчунин бозӣ мекунанд дар майдон рақами 9 Омина Қодирова, рақами 10 Шаҳзода Ҷураева, 11 Нозия Абдулвоҳид, рақами 12 Малоҳат Дудуматова, рақами 13 Шаҳзода Очилдиева, рақами 14 Меҳринигор Мирзоева, 15 Омина Ҳусайнова, рақами 16 Хуршедахон Ҷураева ва рақами 19 Алиса Ҳусанова. Ин ҳайати асосии дастаи бонувони 15 солаи Тоҷикистон ва сармураббии дастаи бонувони 15 солаи мо Фарҳодҷон Холбеков аст, яке аз мураббиёни варзидаи футболи кишварамон ки ҳоло дар клуби футболи Регартада аст ба ҳайси ёрдамчии Зайниддин Раҳимов фаъолият менамояд ва ба ӯ дар ситоди мураббиён Умедулло Шарипов ва Иззатулло Исҳоқов кӯмак мекунанд. Онҳо ҳам то як андоза таҷрибаи хуберо доранд, махсусан дар футболи бонувон. Хуб, довари бозии имрӯзаро бораи мо шумо нишон медиҳанд. Малика Қодирова аз ҷумҳурии Қирғизистон аст, ба ӯ аз Эрон Баҳора Сайф Ҳавандӣ ва ҳамчунин Гавҳара Мурзоалиева аз Қирғизистон кӯмак мекунанд. Довари чаҳорум Наталия Сотникова аз ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Хуб, ҳайати дастаи Узбекистон ки онҳо бо либосҳои кабуд ҳунарнамоӣ мекунанд дар бозии имрӯза чунин аст: рақами 1 дарвозабон Мария Халқулова, рақами 7 Нурангез Ҳамидова, капитани даста, рақами 2 Санавбар Шоимова, рақами 3 Ситора Набиева аст, рақами 4 Мубина Бахтиёрова, рақами 5 Мария Дахова, рақами 8 Сарвинузхон Абдулазизова, рақами 10 Наргиза Маматалиева, 11 Шаҳзода Алихонова, рақами 15 Чарос Юлдошева ва рақами 17 Моҳина Акбарова аст. Виктория Сирота сармураббии дастаи бонувони 15 солаи Узбекистон мебошад. Бинандаи азиз, ва ба ӯ ҳам ёрдамчунаш кӯмак менамояд. Хуб, аслан мусобиқа бо ташаббуси созмони футболи Осиёи марказӣ ё Иттиҳоди футболи Осиёи марказӣ байни бонувони 15 сола аслан маротибаи аввал аст ки баргузор намешавад. Ҳанӯз соли 2022 маҳз мусобиқа байни бонувони 15 сола баргузор шуда буд бо ғалабаи дастаи наврасони Узбекистон 2 сол пеш ва онҷо танҳо 3 даста иштирок карда буданд: Узбекистон, Эрон ва Тоҷикистон. Афғонистон, Қирғизистон, Туркманистон аз
мусобиқа даст кашида буданд ва Ӯзбекистон дар бозии аввал маҳз бар Тоҷикистон ғалаба ба даст овард. Албатта он ҳайат шояд 17-18 сола бошанд, дар ин даста бозӣ намекунанд ва баъдан Ӯзбекистон дар бозии дуюм бо Эрон мусовӣ кард ва тимо дар бозии сеюм аз Эрон мағлуб шуд. Ба ин хотир зинаи сеюмро гирифт дар гурӯҳ ва Ӯзбекистон пирӯзӣ ба даст овард. Ин соли 2022 ва баъдан боз мусобиқаҳои дигар байни бонувон сурат гирифт, махсусан соли гузашта миёни бонувони хоб 14 сола сурат гирифт ва фикр мекунам ки қисми зиёди ҳамин ҳаят ҳамон бозигароне ҳастанд ки соли гузашта махсусан дар ҳамин мусобиқа иштирок карданд. он ҳам дар душанбе моҳи октябр сурат гирифта буд ва дастаи мо дар гурӯҳ як имтиёз ба даст овард. онҷо Эрон, Қирғизистон, Ӯзбекистон буданд ва як имтиёз ҳам дар бозии муқобили дастаи Қирғизистон буд ки тими мо ба натиҷаи мусовӣ расид 0-0 аз дастаи Ӯзбекистон бо ҳисоби 0-9 мағлуб шуд дастаи мо ва аз дастаи Эрон бо ҳисоби 0-2 ва ҳамин тавр Эрон ғалаба ба даст овард соли гузашта, анихаш моҳи октябр, чанд моҳ пештар ва фикр мекунам таҷриба бисёр хуб шуд барои бонувони ва ногуфта намонад ки роҳбарияти КАФа ҳамеша таваҷҷӯҳи худро ба рӯи рушди футболи бонувон равона карда истоданд. Соли гузашта ду мусобиқаи бонувон зери нуфузи ин созмон сурат гирифт миёни бозигарони 14 сола ва ҳамчунин 17 сола ва дар ҳар ду мусобиқа ҳам дастаи бонувони Тоҷикистон иштирок кард. Соли 2022 ҳам албатта онҷо ду мусобиқа миёни бонувон баргузор шуда буд. Миёни бонувони 15 сола ки болотар ишора кардем, ҳоло ҳамлаи дастаи Ӯзбекистон ва офсайд гирифта мешавад ва ҳамчунин миёни дастаҳои якачини бонувони узви КАФа баргузор шуда буд. Ва имсол аллакай як мусобиқа миёни бонувон сурат гирифт байни дастаҳои якачини футзал ва ин мусобиқа моҳи феврал сурат гирифта буд. Бо ғалабаи дастаи Эрон мусобиқа ҷамъбаст шуд, дар зинаи дуюм Ӯзбекистон қарор гирифт, зинаи сеюмро Қирғизистон аз они худ кард ва Туркманистон, Тоҷикистон дар зинаи чорум, панҷум мавқеъ гирифтанд. Хоб аслан барои дастаҳои бонувони мо иштирок дар ин мусобиқа пеш аз ҳама рушди футболи бонувон дар кишвар аст ва ҳамчунин таваҷҷӯҳ ба футболи бонувон ки фикр мекунам ҳоло дар бисёре аз кишварҳо ба футболи бонувон таваҷҷӯҳи хеле ва хеле зиёд карда истоданд. барои ҳамин талоши масъулин ҳам бар он равона шудааст ки футболи бонувон дар кишвар ҳам бояд ривоҷ дода шавад. хуб имрӯз даври аввал аллакай оғоз гардид. давре ки гуфтем бо бозии дастаҳои Эрон, Қирғизистон ва баъдан ҳоло Тоҷикистон бо Ӯзбекистон рақобат карда истоданд ва рӯзи 23 май Ӯзбекистон бо Эрон бозӣ мекунад ва дар ҳамин вақт соат Қирғизистон бо Тоҷикистон. ҳоло талоши бозигарони мо хеле ва хеле зиёд аст. фикр мекунам ки имконияти хуби ҳунардамоӣ кардан ва натиҷаи хуб ба даст овардан ҳам барои бонувони мо пайдо хоҳад шуд. ва давоми чанд рӯз мешавад ки дастаи бонувони Тоҷикистон омодагӣ дида истоданд ба ин мусобиқа ва ҳоло мебинем ки омодагии онҳо то кадом андоза натиҷа дода истодааст. албатта ин бонувони наврасе ки дар ҳайати дастаи мо ҳунарнамоӣ карда истоданд баъд аз чанд сол метавонанд дар ҳайати якачини футболи кишварамон бозӣ кунанд ва футболи моро муаррифӣ кунанд дар қораи Осиё. бо ту бозингари рақами 17 дастаи Ӯзбекистон бубинед чӣ гуна хуб ҳунарнамоӣ мекунад. вазъияти хавфнок дар назди дарвозаи мо, вале дарвозабони мо Фараҳноз Холдорова хеле маҳорати хуб нишон медиҳад ва тӯбро дошта мегирад. аслан ҳунарнамои хуби бозингари рақами 17 Ӯзбекистон Моҳина Акбарова бисёр олӣ буд. партоб анҷом шуд ва пас он Чарос Юлдашова метавонист дарвозаи моро рах накунад ва дарвозабони мо Фараҳноз Холдорова хеле хуб ва бо як маҳорати баланд ин вазъиятро бартараф кард. акнун аз маркази майдон бозингарони Ӯзбекистон ҳоло боз ҳамлаи худро анҷом медиҳанд ва боз ҳам бозингари рақами 17 инҷо зарба мезанад ва мутаассифона
ту ворид тури дарвоза мешавад. Дар дақиқаи ҳафтуми рақобат сараввал дарвозабони мо Фараҳноз Холдорова зарбаро баргардонд, вале дифоъгарон дарбо муваффақ шуда натавонистанд ва ҳисоб кушода мешавад. Муҳина Акбарова ҳоло ҳисоби бозиро боз мекунад ва дарвозабони мо дар аввал хуб бозӣ кард. Клубнет хеле хуб бозӣ кард, вале баъдан натавонист муваффақ шавад. дифоъгарон ҳам сари вақт ин вазъиятро бартараф карда натавонистанд. Дар назди тӯб қарор дошт Шаҳзода Очилдиева. Ситора Набиева бозингари Ӯзбекистон ҳоло тӯбро ба бозӣ даровард, вале бозингарони мо ҳоло муваффақ мешаванд. Боз ҳам ҳамлаи бозингарони мо идома мекунад аз канори майдон. фурсати хуб хоҳад буд. омеди ҳамдигар мешаванд, вале ба ҳар сурат боқӣ нест. бояд иҷоза надиҳам ба бозингарони Ӯзбекистон ки ҳамлаҳои худро анҷом диҳанд ва муваффақ ҳам мешаванд барои гирифтани тӯб. хеле хуб аз ин вазъият тӯбро бозингарони мо мебаранд ва фишор ҳам меоваранд ба бозингарони дастаи Ӯзбекистон. боз як ҳамлаи дигар аз ҷониби бозингарони Ӯзбекистон. вазъияти бисёр хавфнок ва дарвозабони мо боз ҳам маҳорати баланд нишон медиҳад. Фараҳноз Холдорова ва ин вазъиятро бартараф мекунад. ҷо паси хато аз ҷониби бозингарони мо, вале ҳеҷ боке нест. тавассути дарвозабон метавонанд ҳунардамоӣ кунанд, вале тӯб аз майдон зада берун карда мешавад. Фарҳод Холбеков ҳоло дар экранҳои мо бо шумо ва ногуфта намонад тамошобинони азиз ки ҳамин мусобиқа ҳам албатта дар арафаи рӯзи ҷаҳонии футбол баргузор шуда истодааст. тавре ки ҳамаи мо шумо огоҳӣ дорем. чанд рӯз пештар созмони милали муттаҳид рӯзи ҷаҳонии футболро 25 май тасдиқ кард ва ин ҳам бо пешниҳоди президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ ва федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ буд ки акнун ҳар 25 майи ҳар сол албатта рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил карда мешавад. ва дар ин рӯз албатта барномарезии масъулин барои баргузор кардани фестивал ва дигар чорабиниҳо хеле зиёд хоҳад шуд ва ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид ин қарорро маҳз чанд рӯз пештар дар як ҷаласаи худ эълон кард ва аз ташаббусҳои президенти федератсияи футболи Тоҷикистон Рустам Эмомалӣ оид ба эълон кардани рӯзи ҷаҳонии футбол пуштибонӣ намуд. ва воқеан ҳам футбол яке аз навъҳои зеботарин дар тамоми ҷаҳон аст ва беҳтарин васила барои солимгардонии ҷомеа ҳам маҳз футбол интихоб карда мешавад. дар тамоми қаламравии сайёра ҷое нест ки онҷо ба футбол машғул нашавад. бозингарони дастаи Ӯзбекистон мехоҳанд ба ҳамла раванд, вале имконияти идома додани ҳамлаи мо буд ва бозингарони мо тӯбро аз майдон зада берун мекунанд. хуб ҳар қисми бозӣ дар ҷоми кафа иборат аз 40 дақиқа аст.
ва он ҳам миёни бонувони 15 сола баргузор карда мешавад ва ҳамаи чиз ҳам фикр мекунам ба инобат гирифта шудааст. албатта дар ин мусобиқа дастаҳои Туркманистон ва Афғонистон иштирок накарданд. иштироки худро тасдиқ накарданд, вале фикр мекунам боз дар пеш кафа нақшаҳои дигар ҳам дорад ки мусобиқаро байни дастаҳои дигар баргузор мекунад ва дар соли 2024 мо фикр мекунам шоҳиди боз якчанд мусобиқаҳои дигар ҳам мешавем зери сарпарастии ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ баргузор мешавад. ҳоло як иштибоҳ мекунам бозингарони Ӯзбекистон ва беҳтарин фурсат буд барои бонувони 15 солаи Тоҷикистон ки ҳамларо хуб анҷом диҳанд ва муваффақ шаванд. ва бозингари рақами 14 дастаи мо Меҳрунигор Мирзоева имконияти хеле хуб дошт дар ҳамин лаҳза. идора кардани ту бо иштироки бозингарони дастаи Ӯзбекистон ва бозингарони мо бошанд фишор оварда истоданд ва имкони идома додани ҳамла барои бозингарони мо ҳаст. идомаи ҳамлаи Ӯзбекистон ва хушбахтона дар ин лаҳза бозингарони мо боз ҳам хуб ҳунарнамоӣ мекунанд ва дар хати ҳимоя ба саросимагӣ роҳ намедиҳанд. вале инҷо зарбаи ҷаримавӣ таъин карда мешавад баъд аз он ки дар муқобили бозингари рақами 8 Сарвинозхон Абдулазизова нимуфизалгари Ӯзбекистон хато сурат мегирад ва инҷо бозингари рақами 12 дастаи мо Малоҳат Дадуматова ӯро аз пой афтонид ва зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозингарони дастаи Ӯзбекистон дар назди Меҳрангез Ҳамидова капитани ин даста қарор дорад ва омода аст ки зарбаро иҷро кунад. зарба зада мешавад ва ту ба девори дифои дастаи мо бармехӯрад ва аз майдон берун мешавад. ҳоло зарбаи кунҷӣ барои бозингарони Ӯзбекистон. партоби хеле ҳам баланд ва туп аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. идомаи ҳамлаи бозингарони мо партоб ҷониби бозингари рақами 9 буд Омина Қодирова, вале бозингарони Ӯзбекистон вазъиятро бартараф карданд ва бозингарони Ӯзбекистон ҳам ҳоло оҳиста оҳиста мехоҳанд ҳамла кунанд ҷониби дарвозаи мо.
туп аз майдон берун мешавад. Асбоби бозингари дастаи мо Омина Қодирова. خب ادامه حمله بازیگران دسته ازبکستان. سرمربی دسته ازبکستان ویکتوریا سیروتا در اکران‌های موشون. اولین بار با سرپرستی کافا مسابقه بین بونوون هنوز سال 2016 آغاز شده بود، بعد سال 2019 ادامه کرد. در سال 2018 مسابقه بین بونوون برگزار نشده است. ادامه حمله بازیگران ازبکستان. وضعیت خفناک است در نزد دروازه ما، ولی بانوان ما باید این وضعیت ها رو رفع کنند و ضربه هم خوشبختانه بلندتر از دروازه از میدان بیرون می شود. به نفع بازیگران ما ادامه حمله رو میبینیم. در مرکز میدان حالا نازیه عبدالواحد بود، بازیگر رقم 11 نیم محافظتگری دسته ما. بالا وضعیتی اندک خفناک برای دفاعگران ما به میان میآید و خوشبختانه ببینید که در این لحظه دفاعگری ما شهزاده اوچیلدیوا بسیار مهارتی بلند نشون میدهد و این وضعیت رو برطرف میکند. خیلی خوب بازی کرد شهزاده در حمله بازیگران دسته ازبکستان. حالا بازیگران دسته تاجیکستان بیشتر فشار می آورند. فشار می آورند در خط حمله. امکان گرفتن توپ از بازیگران دسته ازبکستان وجود دارد. توپ از میدان بیرون شد. فشار آورد بازیگر رقم 14 میهنور میرزویeva. Маша, быстрее! Вишни, Мубина! Выходи! ادامه حمله بازیگران ازبکستان وضعیتی بسیار خفناک و خوشبختانه ببینید توپ از پهلوی دروازه ما بیرون میشود، ولی داور هم اشاره کرده است که آفساید بود. بازیگر دسته ازبکستان بازیگر رقم 17 موهین اکبر و در آفساید بود است یا نه؟ بازیگر دیگر در آفساید بود و بعدا موهین اکبر و خاص حمله رو ادامه داد. Выход!
идомаи ҳамлаи бозингарони ӯзбекистон ва боз як вазъияти хавфнок, вале дарвозабони мо бо як маҳорати баланд тӯбро дошта мегирад ва имконият намедиҳад. Первый. Смотрим. Кидай. На нее. На нее. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи тоҷикистон аз канори майдон хеле хуб бозӣ мекунад Омина Қодирова ва аут меорад ба нафи бозингарони дастаи 19 солаи Тоҷикистон. партов ростбачаи нови дастаи ӯзбекистон. имконияти домодории ҳамла ҳаст, вале ба тӯб расида натавонист. ҳамлагари мо ин бозингари рақами 14 муҳофизатгар Нигор Мирзоева. ҳамлаи давлати бозингарони ӯзбекистон аз канори рости майдон ва инҷо наметавонад бозингарони ӯзбекистон ҳамларо идома диҳанд. тӯбравои бисёр хуби бонувони моло ба назар мерасад. андаке дар хати ҳамла агар фаъол шаванд бозингарони мо боз хубтар мешавад ҳамлаҳо, махсусан дар лаҳзаҳои охирин истифода бурдани вазъиятҳои голзарӣ. ва инҷо бисёр хуб дифоъгарони мо ҳунарнамоӣ мекунанд дар ҳамлаи ҷавоби дастаи ӯзбекистон. баъзе аз волидайни бонувони дастаи бонувони мо дар варзишгоҳ қарор доранд ва ба тамошои ин бозӣ омаданд. дастаи моро дастгирӣ мекунанд. ҳамлаи навбати бозингарони ӯзбекистон. вазъияти бисёр хавфнок ва боз ҳам дарвозабони мо Фараҳноз Холдорова муваффақ мешавад барои баргардондани зарбаи бозингарони ӯзбекистон. ва гуфтем бинандаи азиз ки соли 2024 аллакай як мусобиқа баргузор шуд, на ду мусобиқа умуман баргузор шуд бо ташаббусҳои кафам. мусобиқаи дигар ин байни бонувони 18 сола буд ки сурат гирифт. дар мусобиқа миёни бонувони 18 сола бо пирӯзии тими Эрон рақобатҳо ҷамъ баст шуд.
ҳамлаи бозигарони мо бояд шурӯъ шавад. دقیقه 27 رقابت هم برو پشت سر می شود. 0-1. اینجا خطا از جانب بازیگران ازبکستان صورت میگیرد. خب دروازه‌بانی ما فرهناز خولدورов аз маркази майдон тӯбро бозӣ медарорад ва маълум мешавад ки ӯ мехоҳад тӯбро рост ба ҷаримагоҳи дастаи ӯзбекистон равон кунад. зарба фарҳноз бисёр хуб ва имконияти муваффақ шудан вуҷуд дорад, аммо дарвозабони дастаи ӯзбекистон тӯбро дошта мегирад. Мария Қалқулова ва ба ӯ ҳамла ҳам мекунад бозигарони мо. андаки осеб гирифтааст дарвозабони дастаи ӯзбекистон. партоб бубинед бисёр олӣ буд ба ҷаримагоҳи дастаи ӯзбекистон. ҷовохелам ду бозингари мо талош кард барои задани зарба. яке аз онҳо бозингари рақами 14 меҳандиёи мирзоева ва баъдан бозингари дигари инҷо наздик буд нозе абдулвоҳид агар хато накунам. ҳоло сармураввии дастаи ӯзбекистон хуб дар экранҳои бо шумо алиса ҳусанова бозингари рақами 19 бозингари рақами 15 мо Омина Ҳусайнова خب دوباره برمیگردن بر رقابت دسته ها. بردگر متوجه میشویم. اونجا شاهزاده جورایeva قرار داشته است. بازیگر رقم 10 ما میخواست ضربه بزند و حتی برخورد خود بازیگر دسته ازبکستان هم در این لحظه دیده میشود. بعد در زبان ازبکستان اشاره میکنه که حالتش خوب است، میتواند بازی رو ادامه دهد. کمتر از 10 دقیقه دیگر باقی مونده است تماشاگران عزیز تا فرجام این بازی. ادامه حمله بازیگران ازبکستان. امکان هست برای ادامه دادن حمله ازبکستان و بازیگران ما بسیار هنرنمایی میکنند در چنین لحظه های خیلی هم دشوار.
узбекистон ҳам хеле ва хеле хуб аст. خیلی خوب بازی میکنه دروازه‌بان دسته بانوان 15 ساله تاجیکستان فرهناز خالدار و چگونه بعد از ضربه بازیگر رقم 15 دسته ازبکستان چراس یولداش و او در جای خود خوب میایستد و این وضعیت رو برطرف میکنه. و اینجا حمله با بازیگر مود کورتیزر نشان داده می شود و بازیگری دسته ازبکستان که با دست بازی کرد و ضربه جریمه‌ای تعیین کرده می شود. بازیگر رقم دوم صنوبر شایمو و کورتیزر گرفت. Каждый с каждым, не отпускай. ضربه جریمه‌ای فرهناز خالدار و دروازه‌بان ما ضربه را اجرا می‌کند. پرتاب خیلی هم بلند ولی خطا می‌رود این ضربه. Девочки. Давай, давай, Маша. Маша. خب کمتر از 5 دقیقه دیگر باقی مونده است تماشاگران عزیز. حساب بازی همانا 0-1 با فایده دسته ازبکستان است. امکانات خوب دارند بازیگران ما که در زودترین فرصت حساب رو برابر کنند. ادامه حمله بازیگران ازبکستان حالا نزدیک میشوند ولی دوباره اشاره میکنند که افساید بوده است. Первый смотрим, входим на первый. Как железно. Давай, давай. Не отпустите мяч. Ласка. Петров набива. Больше мячей, кроме этого, нет. Ниже, ниже, Мубина, ну откройся, خب وقت Мария. کم باقی میماند تماشاگران عزیز تا فرجام
нимаи аввали бозӣ зиёда аз 2 дақиқаи дигар. باز هم دوباره اشاره میکند که شاید بازیگران ما در این لحظه نتوانستند موفق شوند و رسول دقیقه دیگر باقی میماند. شاید دوباره باز یگان دقیقه دیگر دوام میکنند برای نیمه اولی رقابت. بازیگران ازبکستان تلاش کرده ایستادند برای ادامه دادن حمله. پرتاب به کناری راست خطا صورت میگیرد. аз се давр ин мусобиқа иборат аст. имрӯз даври аввал ҷамъбаст мешавад. рӯзи 23 май даври дуюм сурат мегирад ва рӯзи 25 май бозиҳо ба анҷом мерасанд. خب توجه بکنیم با ضربه کنجی باشه که بازیگران ازبکستان و بازیگران ما باز هم این وضعیت رو برطرف میکنند و باز هم ضربه کنجی و این دفعه موفق نشدند بازیگران این دسته узбекистон барои идома додани ҳамла. вақти асосӣ дар нимаи аввал ҷамъ аст шуд ва 2 дақиқа илова карда шуд ба нимаи аввали бозӣ. بالا باز هم ضربه جریموی و باز هم شاید دروازه‌بان ما از این موقع ضربه جریموی رو اجرا میکنند. دروازه‌بان ما فرهناز خولدارова партоби баландию ва ту аз бои дарвозабони дастаи ӯзбекистон аз майдон берун мешавад. дақиқаи охирин дар нимаи аввали бозӣ инҷо хато сурат мегирад ва беҳтарин шонс ҳоло барои дастаи мо аз ҳамин мавқеъ боз агар дарвозабон зарбаро иҷро кунанд боз хубтар мешавад. бисёр мувофиқ аст ва ин чизро боз метавонанд бозигарони мо истифода кунанд, зеро қомати дарвозабони дастаи ӯзбекистон андаке пасттар. ва имкони аз ҳамин мавқеъ зарба задану баробар кардани ҳисоби бозӣ вуҷуд дорад. ҳоло биёед бибинем. партоби хеле баланд ва ҷаримаи гӯи дастаи ӯзбекистон, вале туп аз майдон берун мешавад. ҷароҳат бардошт дифогари дастаи I didn't see anything. Please go back. Please go back. Опять мебинем.
зарбам чандон хуб иҷро нагардид ба ҷаримагу. ва ҳоло дифоъгар аз майдон берун карда мешавад. Анакиосеби ҷиддӣ ҳам гирифтааст ҳимоятгари дастаи болавони 15 солаи Ӯзбекистон. ва ҳамин вақт анҷом мерасад. Нимаи аввали рақобат бо ҳисоби 0-1 ба фоидаи дастаи Ӯзбекистон ва баъд аз чанд лаҳза нимаи дуввуми бозӣ шурӯъ хоҳад шуд.
بسیار مهارت خوب نشون دادن. در نیمه اول خیلی خوب نمایی کردن اما در بعضی موارد موفق نشدن که دروازه دسته ازبکستان رو رخ نکنند. خب سرمربی دسته بانوان ازبکستان یک تغییرات انجام داد. از میدان گرفت بازیگر رقم 15 چاروس یولدوشووا و به جای بازیگر رقم 19 صوفیا کالاسوفسکایا رو وارد میدان کرد. این اولین تغییرات در حیاتی دسته ازبکستان من در بازی امروز است. тамошобини азиз. خب حالا حمله دسته ازبکستان ولی بازیگران باید این وضعیت رو رفع کنند و همین طرف هم می شود این حالت برطرف کرده می شود. بیاید توجه میکنیم به حیات دسته ها. خب دسته ازبکستان در زبان مریا خالکولووا است. در میدان بازی میکنند مهرنگیز حمیدووا، سنا برشویمووا، ستاره نبیева، مبینا бахтиёрова, мария дахова, сарвинузхон абдулазизова, наргиза нематуллоева, маматалиева, мазарат шаҳзода алихонова, хуб софия каласовская ва муҳина акбарова. виктория сирота сармураббии дастаи бонувони 15 солаи узбекистон аст. ҳоло зарбаи чаримавиро гӯшто ки онҳо мебинем ва баъдан боз дар мавриди ҳайти дастаи тоҷикистон гуфта мегузарем. идомаи ҳамлаи бозингарони ӯзбекистон аз канори майдон ва бояд имконият надиҳанд. бонувони мо хеле зиёд фишор меоваранд ба бозингарони ӯзбекистон ва муваффақ ҳам мешаванд бозингарони мо. инчун на зарбаи кунҷӣ ишора мекунад довар ба фоидаи бозингарони ӯзбекистон. зарбаи кунҷӣ метавонад хафнок бошад ва бонувони мо дар ин вазъият метавонанд хубтару беҳтар бозӣ кунанд. шонси хеле хуб буд барои дастаи бонувони 15 солаи тоҷикистон ки дар нимаи аввал дар зудтарин фурсат ҳисобро баробар кунад. партоби хеле ҳам баланд ва хато меравад. хоб ҳайти дастаи тоҷикистон дарвозабон фараҳноз холдорова на танҳо дарвозабон аст, балки капитани дастаи бонувони тоҷикистон мебошад. хоб дар майдон ҳоло ҳунарнамоӣ мекунанд нозияи мирзоалӣ, омина ходирова, шаҳзода ҷураева, нозияи абдулвоҳид, малоҳат дудуматова, шаҳзода очилдиева, меҳрнигор мирзоева, омина ҳусайнова, хуршедахон ҷураева ва алиса ҳусанова. фарҳод холбеков сармураббии дастаи бонувони 15 солаи тоҷикистон мебошад. имконияти рафтан ба аксул ҳамла вуҷуд дорад. имконияти хуб барои бонувони тоҷикистон ва аз ин ҳолат хуб истифода бурда натавонист меҳрнигор мирзоева. вале фишор оварда метавонанд бозингарони мо метавонанд хубтар фишор оваранд ба бозингарони ӯзбекистон ва имконияти хубе ба миён оваранд. аммо маълум мешавад ки ҳамдаки бозингарони ӯзбекистон таҷрибаашон баландтар ҳам ҳаст ва метавонанд хуб бозӣ кунанд ва баъд имконият надиҳанд бозингарони мо ба бозингарони ҳариф. хоб ҷоми кафа гуфтем ҳама сола баргузор карда мешавад. ин аллакай сеюмин мусобиқаи кафа дар соли ҷорӣ аст. бинандои азиз ду дафъам миёни бонувон ҷоми кафа имсол баргузор шуд ва ин аллакай сеюмин мусобиқаи миёни бонувон имсол баргузор карда мешавад, он ҳам дар душанбе. соли гузашта агар мутаваҷҷӯҳ шуда бошед се мусобиқаи ҷоми кафа байни мардум сурат гирифта буд. сар мекунем аз ҷоми миллатҳои кафа ё осиё ки аввалин бор баргузор шуд дар ӯзбекистону қирғизистон ин мусобиқа сурат гирифт ва баъдан соли гузашта мусобиқа байни наврасони 17 сола ва байни дастаҳои футзал сурат гирифт ва байни бонувон бошад. соли гузашта ду мусобиқа сурат гирифт, бонувони 14 сола ва бонувони 17 сола. идомаи ҳамлаи бонувони мо ва фурсати бисёр хуб ҳаст. зарба бояд иҷро карда шуда, аммо ту ба тири дарвоза бармехӯрад. дӯстони арҷманд, беҳтарин имконият буд барои дастаи бонувони тоҷикистон ки дар ин лаҳза дарвозаи дастаи ӯзбекистонро рах накунанд
ولی ضربه با تیری دروازه بلوی دروازه برمیخورد. بعد از اون که پرتاب از جانب فرهنوز خولدورова اجرا شد و جریمه‌گاه امکانیت خوبی برای بانوان ما پیدا گردید و مخصوصا بازیگر رقم 14 دسته ما ببینید چگونه ضربه زد. این مهرنگار میرزایeva بود، اما ضربه او با تیری دروازه دسته ازبکستان رسید و برگشت. بهترین امکانیت برای برابر کردن حساب بازی حالا با نفی دسته ما صورت گرفت. دومای حمله بانوان ما از کنار میدان و امکانیت بسیار خوب. فکر میکنم ضربه کنجی است. بله، اولین ضربه کنجی و نفی بانوان 15 ساله تاجیکستان و قید گرفته می شود و یک بار حمله بانوان ما صورت گرفت، اما به نتیجه اکنون بازیگران ازبکستان میخواهند حمله خود را انجام دهند. امکانیت زود و حمله رفتن وجود دارد و ببینید اندکی سراسیمه میشوند بانوان ما و موفق شده نمیتوانند. بر صورت بوکه نیست امکانیت ادامه دادن حمله وجود دارد. باز یک فرصت دیگر به توجه میکنیم، پس بسیار خوب ارسال میشود و خطا. اینجا ضربه جریمه‌ای و فایده بازیگران ما داده میشود. امینه حسینova از پای میافتانند بازیگران ازبکستان. سال گذشته بیننده عزیز در عموم 7 مسابقه جام کاف صورت گرفت. سرکرده از مسابقه بانوان بین دسته های فوتزال که در توشکان سال گذشته صورت گرفت. بین من بانوان 17 ساله اون در حصاری تاجیکستان برگزار شد و باز بین بانوان 14 ساله سال گذشته صورت گرفت. و عموما 7 مسابقه گفتیم برگزار کرده شد. بیایید حالا توجه میکنیم به ضربه جریمه‌ای فرهناز خولدورova کاپیتان دسته ما دروازه‌بان در نزد توپ و محض او ضربه را اجرا میکنند جانبی دروازه. و بیایید میبینیم که ضربه چگونه اجرا میشود جانبی دروازه ازبکستان. امکانیت بسیار خوب هم هست. ضربه فرهناز رو میبینیم جانبی دروازه، ولی توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. دروازه‌بان ما هم میداند که قامت دروازه‌بان ازبکستان اندکی پستر هم هست، به این خاطر امکانیتی بلندتر ضربه زدن وجود دارد، ولی ضربهش خطا رفت. حالا باز یک شانسی دیگر برای بانوان ما، ولی به نتیجه این شانس به انجام رسید. فشاری خیلی زیاد می آورد بانوان تاجیکستان و توپ روی بسیار خوب هم هست. ارسال توپ به کنار چپ و خیلی امکانیت خوب، اما دو نفر از بازیگران ما موفق میشوند برای گرفتن توپ، اما در پس ها چندان کاری بانوان تاجیکستان اومد نمیکنند و حالا بازیگر دسته ازبکستان میتواند یک به یک برای با فرهناز ولی دروازه‌بان ما ببینید که چگونه اولی بازی میکند. فرهناز خولدورova بار اول نیست که چنین مهارت بلند خود را نشان میدهد. خیلی خوب بازی کرد. خب در پیش مسئولین اساسیاسیون فوتبالی آسیا مرکزی تصمیم دارند که باز مسابقه را بین دسته های جوانان 20 ساله برگزار کنند. معلوم است که مسابقه کی صورت میگیرد. یک ضربه دیگر و باز هم دروازه‌بان ما فرهناز خولدورova مهارت بلند نشان میدهد. احسن آفرین به دروازه‌بان و کاپیتان دسته بانوان تاجیکستان. ببینید چگونه اولی بازی میکند. حمله بازیگران ازبکستان خیلی خفناک بود و برای دفاعگری ما خورشید جورایeva هم خیلی دشوار بود در این لحظه در تنهایی دفاع کند.
ва баъд аз баргузор кардани мусобиқа байни ҷавонони 20 сола боз байни наврасони 17 сола ҳам баргузор мешавад ҷоми кафа. ду мусобиқае ки ҳоло дар нақшаи кафа ҳаст дар оянда. ҳамла аз канори чапи майдон вуҷуд дорад. ҳоло биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи бозингарони мо. пас боз ба меҳрнигори мирзоева ирсоли тӯб ҷониби дарвозаи ӯзбекистон, вале дарвозабон мария халкулова тӯбро дошта мегирад. خب назар ба солҳои қабл албатта соли гузашта бисёр мусобиқаҳо баргузор шуданд ва дар он албатта тамошобини азиз дастаҳои мо муваффақ шуда натавонистанд барои ба даст овардани натиҷаҳои хуб. албатта ва дастаи якачини мо дар аввалин мусобиқаи ҷоми каф аз гурӯҳ набаромад. ӯзбекистон, умон ва туркманистон дар гурӯҳ буданд. бозии аввали мо бо туркманистон мисолӣ анҷом ёфт 1-1 ва бозии дуюм дар муқобили умон бо натиҷаи 1-1 ҷамъ шуд ва дар позитсияи бо ҳисоби 5-1 тими мо мағлуб гардид аз ӯзбекистон. خب بازیگر عوض میشود در حیطی دسته ما. بازیگر رقم 19 الیسا حسینова ترک میدان میکند و با جای بازیگر رقم 17 ماهینوز نورова با میدان خب این تغییرات نخستین بود در حیطی دسته بانوانی 15 ساله تاجیکستان و اینجا یک برخورد بود صدای بلند کرد بازیگر دسته ازبکستان و داور به این چیز متوجه هم نشد. اینجا داور بازی از قرقیزستان است ملیکا قادیرова. با داوری بازی از قرقیزستان در دو کنار کمک میکنند بهارا سیفی نهاوندی و گوهر نورزالیeva کمک میکنند. یکی از ایران دیگری از قرقیزستان ناتالیا سوتنیکова داوری چهارم در بازی امروز است. خب بحث والدین گفتیم امروز با میدان آمدند و بازی فرزندان خود رو تماشا میکنند، از نزدیک تیم ما رو بررسی میکنند و احسن باید گفت با چنین والدینی که فرزندان اونها امروز مشق و تمرین میکنند در دسته های گوناگون در تیم تاجیکستان، تیم نورسانی بانوان اشتراک میکنند و شرف کشور ما رو دفاع میکنند. احسن باید گفت با چنین والدینی که واقعا هم فرزندان خود رو با مکتب های فوتبال میبرند و اونها با این وسیله هم سلامتی خود رو بهتر میکنند و هم امکانی هنرنمایی در دسته یکچینی تاجیکستان رو پیدا میکنند.
دقیقه 57 رقابت هست بیننده عزیز. حالا وقت خیلی زیاد است تو فرجام این رقابت. دمای حمله بازیگران ما. باز ضربه جریمه‌ای با فایده بانوان ما است و باز هم امکانیت خوبی با میان آوردن یک لحظه دیگری گلزنی برای بانوان تاجیکستان فراهم است. برای همین حالا میبینیم که فرهناز دروازه‌بان ما چگونه ضربه میزند و ضربه او راست به دستی دروازه‌بانی دسته ازبکستان میرود. خب اینجا دروازه‌بانی دسته ازبکستان مسامسه میبردارد ولی حالتش خوب است، میتواند بازی رو ادامه دهد. خب بیاید ببینیم تماشاگران عزیز با اون حالتی که دروازه‌بانی دسته ازبکستان آسیب گرفته است و حالا تغییرات می شود. بازیگری رقم دوم سنابر شایمова ترک میدان میکند و با جای بازیگری رقم نهم با میدان آمد اوغولای شادیева و بازیگری رقم 18 هم با میدان میآید سافدو دلمуродова و بازیگری رقم 8 سرویناز خان عبدالعزیزова رو عوض کرد و دروازه‌بانی دسته ازبکستان мария халкулова هم عوض می شود و در وقتی شاید داشته گرفتن توپ اندکی جراحت برداشت و با جای دروازه‌بانی احتیاطی با میدان میاد تحت رقم 13 کامیلا هوشاتова. Sarvinos Khan Abdulazizova replaced by players number 9 Ogiloy Shodieva, number 18 Sevdo Dilmuratova and number 13 خب ادامه حمله بازیگران ازبکستان علاقه 20 دقیقه سپری میشد از آغاز نیمه دوم رقابت و بازیگران ما در خط حمایت خیلی خوب هنرنمایی میکنند. بازیگران دسته ما باید خوبتر و بهتر دقت خود رو با حمله هم روان کنند. و حالا میبینیم که یکی از بازیگران ما هم آسیب گرفته است. این بازیگری رقم 4 نازیه میرزاعلی بعد از برخورد بازیگری دسته ازبکستان از پای افتید. و حالا و طبیبی دسته بانوان تاجیکستان کمک میکند با بازیگری رقم 4 نازیه میرزاعلی و حالا بعد از چند لحظه او با میدان وارد خواهد شد، اگر نه میشود باز تغییرات با عمل آورد. خب حالا اوت با فایده بازیگران ما پرتابی مهرنگار میرزایeva توپ از میدان بیرون می شود
бозингарони ӯзбекистон ин вазъиятро бартараф карданд. ва боз ҳам аут ба фоидаи бозингарони тоҷикистон. партоби хеле ҳам баланд. ҳар лаҳза бозингарони ӯзбекистон мехоҳанд тӯбро аз майдон зада берун кунанд. партоби меҳрнигори мирзоева ирсоли тӯ ба ҷаримагоҳ ва имконияти хуби ба ҳамла рафтан вуҷуд дошт. дифоъгари мо хеле хуб бозӣ мекунад. خب در دور دوم دسته ما مقابل قرقیزستان روز 23 مای رقابت خواهد کرد تماشابینان عزیز و روز 25 مای مقابل ایران و با همین جام کاف بین بانوان 15 ساله با پایان خواهد رسید. مسابقه که برای رشد فوتبال بانوان در میانی федератсияи узви кафа баргузор карда мешавад. вале ман гуфтам ки туркманистон ва ҳамчунин афғонистон дар ин мусобиқа иштирок надоранд. аслан кафа 6 аъзо дорад. инҳо ӯзбекистон, тоҷикистон, қирғизистон, туркманистон, эрон, афғонистон. имконияти идома додани ҳамла барои бозингарони мо вуҷуд дошт, вале тӯб аз майдон берун мешавад. биётало мутаваҷҷеҳ мешавем ба идомаи ҳамлаи дастаи ӯзбекистон, вале офсайд буд назарам. корти зард мегирад бозингари рақами 17 дастаи ӯзбекистон моҳин акбарова барои вайрон кардани қоидаи бозӣ ё зарба задан барои дарвозабони мо. биёед мебинем тӯбро аз даст дод бозингари рақами 17 ӯзбекистон ва бо зонуаш барои дарвозабони мо ҳам зад. бинандаи азиз, ҳарчанд дар дигар қитъаҳои осиё созмонҳои футбол ғайр аз конфедератсияи футболи осиё хеле зиёд хеле барвақт роҳандозӣ шуда буданд, аммо кафам ё худ ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ ман соли 2014 аз ҷониби конфедератсияи футболи осиё тасдиқ карда шуд ва дар конгресси ғайринавбатии моҳи январи соли 2015 дар ҷараёни ҷоми осиё 2015 тасдиқ карда шуд. дар натиҷа созмони ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ таъсис дода шуд ва таъсиси кафа аз ҷониби федератсияи футболи эрон дар пайи баҳсҳо бо аъзои федератсияи футболи осиёи ғарбӣ бо онҷо кишварҳои арабӣ ҳастанд роҳандозӣ карда шуд. идомаи ҳамлаи бозингарони мо ҳоло меҳрнигори мирзоева хеле хуб талош кард, бенатиҷа ва тӯбро бозингарони мо аз майдон зада берун мекунанд. идомаи ҳамлаи бозингарони ӯзбекистон метавонад як вазъияти хафнок ояд барои дастаи мо.
خب حالا بیاید توجه میکنیم به ضربه جریمه‌ای با اشتراک بازیگران ازبکستان. فرصت بسیار خوب هم هست. خیلی ضربه سخت و گل. توپ دوم را بازیگران دسته ازبکستان از ضربه جریمه‌ای وارد دروازه ما میکنند در دقیقه 68 رقابت و حساب رو 2-0 می نماید و این ضربه کاپیتانی دسته ازبکستان بود. بازیگر رقم 7 مهرانگیز حمیدووا. ضربه ببینید چگونه بلند زده شد و توپ را فرهناز خالدار و از درون دروازه اش گرفت. چون این ضربه های دقیق به بازیگران ما نمی رسید وقتی که ضربه های جریمه‌ای خیلی زیاد به نفع ما بودند. حالا بازیگری عوض کرده می شود در حیط دسته ما. بازیگری رقم 9 ترک میدان می کند در حیط دسته ما امینه قادیرова و با جای بازیگر رقم 7 شیرینه جورامورودова با میدان. خب یه توجه میکنیم با همون لحظه که باز برخورد می‌بینیم بازیگران صورت گرفت. وضعیت بسیار خطرناک دروازه‌بان ما با پیش برآمد و این حالت را توانست برطرف کند. نو از آن که دروازه‌بان ما 2 گل سر داد ولی بسیار مهارت بلند نشان داده است. ادامه حمله بازیگران ازبکستان. خیلی دخل بازی کرد بازیگری دسته ازبکستان. بازیگری رقم 10 این دسته است نرگیزه محمدعلیeva. خیلی دخل بازی کرد. ادامه حمله دسته ازبکستان. وضعیت بسیار خطرناک. و اینجا باز هم دخل بازی میکنن بازیگری دسته ازبکستان در مقابل بازیگری تیم ما.
و بازیگر رقم نهم دسته ازبکستان اوغلوی شادیeva قاعده بازی رو بیرون کرد. ضربه دروازه‌بانی ما بسیار دقیق هم هست. حالا توجه میکنیم که حمله ادامه می‌یابد یا نه. سبراتی مشکل برای بازیگران ما، ولی باید این وضعیت برطرف کرده شود. بله همین طرح هم می شود. تو از میدان زده بیرون میکنند بازیگران این دسته بانوانی تاجیکستان. کمتر از 8 دقیقه دیگر باقی میمونه تماشاگران عزیز تا فرجام این رقابت. حساب 0-2 با فایده ازبکستان است. ادامه حمله ازبکستان و باز یک ضربه دیگر. اینجا فرهناز خولدارова خیلی خوب هنرنمایی میکند و این ضربه رو هم برمیگرداند در دروازه‌بانی دسته بانوانی تاجیکستان. ادامه حمله دست ازبکستان و باز هم میتواند یک وضعیت خطرناک آید در نزد جریمه‌گاه ما، ولی بازیگران ما خوشبختانه این وضعیت ها رو برطرف کرده ایستادند. تا لحظه آخر مبارزه میبرند. خب بازیگر عوض می شود در حیاتی دسته ازبکستان. بازیگر رقم 7 یکی از فعالترین بازیگران در این دسته موهینه اکبرova ترک میدان میکند و با جای بازیگر رقم 16 ساگدیانا машарипова سوغدیان است. машарипова وارد میدان می شود. باز هم ادامه حمله دسته ازبکستان. در لحظه اخیر آنها زیاد حمله کرده ایستادند. بیایید توجه میکنیم با ادامه حمله دسته ازبکستان.
خب باز یک بازیگری ما هم آسیب گرفته است. میبینیم که آسیب برداشته مهرنگار میرزویeva چگونه است. زودتر طبیعی دسته ما کمک میکند به او و 3 دقیقه دیگر باقی میماند تا انجام وقت اساسی رقابت. تماشاگران عزیز ادامه حمله بازیگران ازبکستان. باز یک وضعیت خفناک دیگر در نزد دروازه ما و ضربه خوشبختانه از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. خب بالا توجه میکنیم با حمله نوبتی بازیگران ازبکستان. حمله نوبتی بازیگران دسته ازبکستان و بسیار خوب بازی میکنند در این لحظه. دفاعگری دسته ما شهزاده و چیلدیeva و 1 دقیقه دیگر باقی میماند تا فرجام این رقابت. تغییرات در حیط دسته ازبکستان میشود. بازیگر رقم 6 سوینچ بوتیرووا با میدان وارد میشود و او بازیگر رقم 3 رو عوض میکند. ستاره نبیeva را. خب ضربه کنجی با فایده بازیگران ازبکستان. بیایید میبینیم که این ضربه با چه انجام می‌یابد و برای این دسته Additional time 4 minutes. 4 دقیقه علاوه کرده می شود با وقت اساسی بازی. تماشاگران عزیز خب حالا بازیگر رقم 14 دسته ما واقعا آسیب میگیرد. مهرنگار میرزویeva شاید بازی را ادامه داده نمیتواند. و زود بازیگر عوض کرده می شود در حیط دسته ما. بازیگر رقم 15 بازیگر رقم 6 دلافروز عبدالکریمova با میدان میاد و او بازیگر رقم 15 امینه حسینova را عوض میکند. خب با جای بازیگر رقم 10 شهزاده جولیeva با میدان بازیگر رقم 5 گلمیرا نورمورودova وارد می شود و تغییرات سوم بازیگر رقم 6 گفتیم، بازیگر رقم 5 رو گفتیم و بازیگر رقم 3 محبوبه خان قهارova با میدان برآمد و او بازیگر رقم 14 مهرنگار میرزویeva رو عوض کرده است.
идомаи ҳамлаи бозигарони дастаи ӯзбекистон, вале дар забони мо тӯбро дошта мегирад. инҷо тӯбро аз даст дод Фараҳнуз Холдорова ва хушбахтона тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. идомаи ҳамлаи бозингарони ӯзбекистон. ва як вазъияти хавфнок буд барои Фараҳнуз Холдорова. خب ثانیه‌های با شما رو باقی مونده است بیننده عزیز. وضعیتی خفناک بود تا یک اندازه و خوشبختانه در این لحظه بازیگران ما اجازه نداده ایستادند که بازیگران دسته ازبکستان حمله های خود را انجام دهند. خب بیا توجه میکنیم حالا و صدای اشتراک داور را هم انتظار هستیم. از 4 دقیقه علاوه شده همه دقیقه معین شده الکی پسی سر شد و دقیقه 5 جریان دارد. توپ حالا در اختیار بازیگران ما و امکانیت دوام دادن حمله هست. اوت. امکانیت ادامه دادن حمله برای بازیگران ما بود و برعکس بازیگران ما خطا کردند. ضربه جریمه‌ای به فایده ازبکستان است. بیت متوجه میشویم اینجا قاعده بازی رو ویران کرده است بازیگری ما. خیلی دخل بازی کرده است بازیگری رقم 6 دسته ما دلافروز عبدالکریمова و صدای اشتراک داور از پایان این رقابت درک میدهد. با حساب 2-0 دسته ازبکستان در مقابل تیم ما غلبه میکند در روز اولی رقابت های جام کاف بین بازیگران 15 ساله و روز دوم البته 23 مای ادامه میکند. دور دوم نختلش و حتما بازی تیم تاجیکستان با قرقیزستان را پیگیر خواهیم بود. گزارش ما در اینجا به انجام میرسد. بیننده عزیز تا گزارش های نوبتی صحتمند و پیروز باشید. خیر.
And now